说起木伦和巴贡水坝，我们的记者也想亲眼看看另外这2个水坝的原居住地的居民在搬迁后的生活面貌。于是他们离开了乌鲁巴南，折返梅里，再南进。10几个小时的车程后，他们终于来到德古朗，也就是木伦原居民的安置区。这些原住民原来的家园距离德古朗约1个小时的车程，对他们来说，安置区附近没有森林和土地让他们狩猎耕种，更没有工作机会，让他们仿佛活在牢狱之中。 Mana ada senang di sini? Kenapa Angga? Kenapa sini tidak senang? Mana ada senang? Cari barang makanan pun tidak senang, kerja ladang pun tidak senang di sini. So kerajaan tak bagi duit. Mana ada dibagi? Saya tak ada kerja. Ada kerja. Lancung tak ada kerja. Sekarang kamu tengok, dorang di rumah tak ada. Semua pergi cari makanan tempat rumah lama punya. So sekarang pergi hutan sangat jauh. Jauh. Kalau tak ada motor, tak ada kereta, susah pergi jalan, pergi empangan Morong. Binatang-binatang yang kami biasa makan, susah nak cari dia. Diam di rumah saja, di bilik saja. Macam orang gila saja duduk di bilik. Susah lah, sebab kita orang pun tak dapat kerja apa-apa pun daripada yang lain macam company. Kita tinggal sekarang ni macam orang yang siapalah, saya pun tak tahu. Tak ada kerja apa-apa. Ada rasa marah tak? Ada juga rasa marah, tapi macam mana mau marah? Sebab kita merasakan hidup macam di Lomalim lama dan sekarang ini jauh berbeza. Dorang cakap seperti Karan ini peri, tanah peri, sekolah ada, klinik ada. Tapi 2 tahun sudah kami di tempat yang dorang pindah ini. Tengok keadaan jalan, atap rumah baru yang dorang bikin ini sudah terbuka, terbang. Dorang datang bikin pun tiada. Bagaimana cara boleh ubah hidup yang seperti ini? Setiap kamu orang yang datang harus tolong membantu. 德古朗居民称，在他们搬迁前，政府曾承诺将给每户人家14英亩的土地，但搬迁后这几年来，连丈量土地的工作都从未进行过，更不用说是分配土地了。而且世代以来自给自足的原住民也突然发现，他们开始必须经常的和钱打交道。 Sebelum kami pindah, ada janji. Api free, rumah free, air free. Tapi sekarang minta bayar. Api diminta bayar. Tahun 2014 sampai sekarang. 说起这座木伦水坝，其实当初在地人也不是没有反对过这项计划的。就在2008年木伦水坝工程动工后不久，当地的一些本南和肯雅族人也曾以签名请命以及设立路障的方式，试图阻止工程进展。不过，由于工程已经启动，加上组织缺乏协调，原住民的抗争以失败告终。 至于巴贡这座超级大水坝，在过去20年来，更是因为争议而多次成为媒体焦点。这座大坝在1996年马哈迪首相任内正式动工，不过在第2年就因为亚洲金融风暴而停工，直到2000年才复工。此后，这座大坝陆续停建多年，直到2011年才正式启用。最后的建筑费翻了好几倍。 除了工程超支，这座超级大坝因为砍伐原始森林、河道淤积而造成了生态破坏，而且高费用、低效能引人诟病。虽然早在上个世纪90年代动工时就遭到反对，不过拖拖拉拉20多年后还是正式上马。9000多名的加央族和肯雅族原住民被搬迁到了距离他们家园60公里外的松埃阿萨。 当我们的记者来到这个重置区时，发现当地原住民虽然都分配到土地，不过面积却只有区区的3英亩，而且还是远的，连走路都无法走到。 Masalah di sini, kalau kamu nak pergi ke hutan, tiada hutan yang dekat sini dan tiada sungai yang cukup besar untuk kamu mencari ikan. Terpaksa pergi ke Bakun lah. Lebih kurang 1,5 jam perjalanan. Jadi kalau kamu nak pergi ke sana, pertama kamu mesti ada kereta. Kedua, kamu mesti ada perahu. Ketiga, mesti ada outboard engine. Keempat, kamu mesti beli minyak.
Orang Belaga ni senang sebab orang Belaga ni dia taat dengan pemimpin. Bila dia punya wakil rakyat ke, dia punya pembesar-pembesar cakap, inilah pilihan terbaik dengan kita untuk kita dipindahkan di tempat baru, kerajaan menjanjikan ini dengan kita. Orang kampung sangat percaya dengan pemimpin. Jadi apa yang mereka putuskan mereka ikutlah. 多个公民团体和非政府组织的教育工作，也让这些原住民逐渐意识到，发展的定义未必只由当权者说了算，人民应该也有权利参与决策的过程。 There is an increased level of awareness. There is that not in terms of only the level of felt by an individual, but getting in terms of the number of people getting more involved, getting information. One thing I think because the exchange of information, sharing of information is also much better than those days. Thirdly, of course, being able to also move around in terms of communication among the people. If you look at the community level, now they also feel the need to participate, to be able to be involved in decision making on matters that affect them. For Bakun, there were a lot of protests, but the people themselves were scared. They were scared that they were being arrested. They were scared that they get fines and all that. Make a lot of police report, which they never did before. They come in and make police report, and they go to the lawyer, ask the lawyer to sue him and all that. So this is something that is something new lah. They go to all these ketua masyarakat, the village head and the community head. They protest in front of the house there. So the ketua masyarakat are becoming more weary, offending the people now. Because the ketua masyarakat try to get the government to arrest us. So their people are not happy with that. They go and protest. For Murum Dam, they had a blockade only when the dam was already built. It's almost about 50% built and then they start. But for Baram, they start to protest and do the blockade when they did the geological study. Government has not spent so much money on Baram yet. Whereas in Bakun, they have bought the cement, they brought in the contractor, everything. 和德古朗以及松艾阿萨地区的迁徙居民相比，巴南人民显然更相信要将自己的命运掌握在手里。是什么让他们这么坚决的要抗争到底呢？ People start to question back, right? Why the government never respect our rights to our land? Why the government never respect our rights to the resources that our people have been living, depending upon for many generations? Because these are the very things that we need in life. So to them, it itself is a kind of security. The government is trying to give as little information as possible. They don't follow the international standard. If you look at the international standard, the United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, UNDRIP they call it, Malaysia signed that. That requires what they call the FPIC, the free, prior and informed consent. Information should be given freely to the people affected. Not only information is freely given, but the people must be consulted. We want somebody to sit in the panel, not just the people from the village, but we want the people, a lawyer, economists, and all these people employed by the village people to be part of the decision making. They should have full consultation with the village and bring this up to the government. 镜头转回德古朗和松艾阿萨，这两地普遍弥漫着无力感，当地的居民也不认为政治能给他们带来什么改变。 Kerajaan pun saya tidak undi, pembangkang pun saya tidak undi. Bapak saya dulu pernah ikut dorang PKR. Sampai sekarang bapak saya sudah meninggal. Apa yang PKR buat bagi mereka? Sama juga kerajaan pun macam itu. PKR pun macam itu. Sama sekali, tidak ada beza. Biarlah saya duduk tengah-tengah. Undi pun sama saja. Untuk apa kita mengundi kerajaan? Kita undi pun tak tahu lepas kita undi makin lagi di bawah lagi kita. Pembangkang pun tidak mau. Tapi pembangkang mau. 同样谈到政治，巴南人民的态度却决然不同。 Saya tidak mau itu kerajaan punya, tidak mau. Banyak duit pun dia.
Mana ada dia tolong si orang. Dia orang bilang, mau muat jeraya dengan kamu orang. Berapa tahun sudah, saya sudah tua, belum juga ada itu. Saya merayu kepada kawan-kawan lain, saudara-saudara yang di Baram ini, especially orang yang menyokong Parti Barisan Nasional itu, sedarlah diri. Kalau Parti Barisan itu akan mencabut hak, akan memindahkan kita, membuat kita sebagai orang pelarian di negeri kita sendiri. Saya harap politik kita ini kali kasih rebah ini BM. 巴南人民因为水坝工程而日益高涨的不满情绪，使得当地的国阵人民代议士也不得不想方设法来安抚群众。 And I must admit, from the government's point of view, on government side kita agak lebab dari segi mengeluarkan info yang tepat. But for NGO yang so-called environmentalist, they will not like this thing. They want the nature to be kept as it is. Doesn't matter what happened to the rakyat. You can live as you are 100 years ago. It doesn't matter. As long as you don't cut the trees. This is what some of these NGOs is doing. Of course, on the opposition side, whatever the government do, when they bring positive change to the rakyat, they will try to discourage the rakyat. Now, if you have been to Baram, you look at it. If you come from Kuching, Bandar Kuching, or you come from Kuala Lumpur, I'm sure what you see there, ayo, teruk lah. Kita tidak boleh avoid orang menerima berbagai maklumat, especially dengan adanya smartphone sekarang. Every day you buka benda-benda yang betul, tak betul, yang positif, negatif, semua ada sana. That's why we always advise our people to think twice whenever they receive information melalui ini ataupun apa yang orang ungkapkan. Think twice about it. 虽然丹尼斯不停地为政府的政策缓颊，不过巴南人民的不满情绪还是反映在了选票上。在2013年全国大选中，国阵巴南国席候选人安怡瑶只以194张多数票胜出，跌破不少人的眼镜。要知道，巴南是传统的达雅票选区，向来也是国阵最稳当的堡垒区。国阵在2008年时是以3000多张的多数票超前胜出，甚至此前的3届大选还是不战而胜。如今这么一个偏远小区竟然刮起了反风，堪称非比寻常。也许正是因为这样高涨的反抗情绪，促使新任首长阿德南在2015年8月4号宣布巴南水坝将暂停。不过当地人民要的却不只是这样。 Dalam perda kita mendengar dam ini ditangguh, kita memang ada rasa ringan sikit lah. Kita ada masa untuk kerja buat lain. Tetapi dalam pada itu pun kita masih juga berkumpul di bloket untuk melihat kepada isu-isu semasa tentang Baram Dam ini. Kerajaan Sarawak ni mungkin dia mau buat melemahkan kita, dia mau manjang-manjangkan hal ini. Sebab ini masa dekat undi, itulah dia dihenti dia sekejap. Itu dia bilang ditangguhkan. Selagi dia menang nanti, memang dia mau buat. Kalau dia cakap dam Baram dibatalkan, baru cakap yang betul punya dengan buat hitam putih dia. So because of the election, maybe the government say that they want to put it on hold, and then after the election, we will start with the dam again. And what are the people going to do? 2016年3月，巴南人民终于等来了政府撤销宪报，以归还原住民土地的好消息。不过，他们始终担心，这只是州政府为了应付州选举的一场政治把戏。彼得·卡朗对媒体表示，他们仍坚决要求政府正式宣布取消巴南水坝计划。 唯有这样，他们才能将心中的大石放下。 Sebab pada bila-bila masa mungkin Sarawak Energy ataupun Kerajaan Negeri Sarawak akan bina ini empangan. Kalau kami percaya dam ini tidak diteruskan, kami mau terima surat hitam putih. Kalau masih diorang mau buat ini empangan, masih juga kami orang sini. Kalau ini diorang bilang ini empangan tidak dibuat lagi dengan buat hitam putih, okey, seorang berhenti.
What we want it to be cancelled. Saya harap kawan-kawan saya di Baram dapat pertahankan hak kamu, harta kamu. Jangan biarkan kuasaan kamu orang kena dam empangan macam kami di Murum di sini. Sampai mati pun harus tahan kuasaan supaya jangan macam kami di Murum.